Hi students, welcome to another video in my series of answering techniques for SPM Biology Paper 3 KBSM syllabus. In this video, I'm going to discuss the answers to question 2 of SPM 2018 Paper 3. In this question, candidates are required to design a laboratory experiment to investigate the effect of glucose concentration on anaerobic respiration in yeast. Here is the stimulus given. Here you see two characters. One is a boy and the other a chef. Chef, why do we use yeast in making bread? Chef, kenapa kita gunakan yeast dalam membuat roti? Yeast reacts on sugar and releases carbon dioxide during fermentation, which helps the dough to rise. Yeast bertindak ke atas gula dan membebaskan karbon dioksida semasa penapaian supaya dapat membantu dough naik. Referring to the conversation in diagram 2, design a laboratory experiment to investigate the effect of glucose concentration on anaerobic respiration in yeast. The planning of the experiment must include the following aspects: problem statement, hypothesis, variables, list of apparatus and materials, experimental procedure or method, presentation of data. The total marks is 17. Merujuk kepada perbualan dalam rajah 2, rangka satu eksperimen dalam makmal untuk menyiasat kesan kepekatan glukosa ke atas respirasi anaerobik dalam yeast. Perancangan eksperimen anda hendaklah meliputi aspek-aspek berikut: pernyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, senarai radas dan bahan, kaedah atau prosedur eksperimen, cara data dipersembahkan. Jumlah markah ialah 17. Let's start with the problem statement, which carries 3 marks. Now, what do you need to write in the problem statement? You need to write 3 important things. Number 1, it is the manipulated variable, or I call it P1. In this case, the P1 is concentration of glucose. Next, we need to write the responding variables. Now here, there are a number of possible answers. They are change or difference in height of colored liquid in the manometer, time taken for lime water to turn cloudy, or rate of fermentation or rate of anaerobic respiration in yeast, or number of gas bubbles released, or height or thickness of dough, or volume of gas collected. And the third point you need to write is the relationship, which is the relationship between the variables in question form, and also do not forget the question mark. Here are some sample answers. Number 1. Does the concentration of glucose change the height of colored liquid in the manometer or the time taken for lime water to turn cloudy? Here you can see that you can carry out experiment either by using manometer or experiment which turns the lime water cloudy. Number 2, you can also write what is the effect of glucose concentration on the rate of fermentation or the rate of anaerobic respiration in yeast? Question mark. Pernyataan masalah, 3 markah. Apakah yang perlu anda tulis dalam pernyataan masalah? Pertama sekali ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, iaitu kepekatan glukosa. Yang kedua, pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan di sini ada banyak kemungkinan jawapan yang boleh anda gunakan, iaitu perubahan dalam ketinggian cecair berwarna dalam manometer, atau masa yang diambil untuk air kapur menjadi keruh, atau kadar penyampaian atau kadar respirasi anaerobik dalam yeast, bilangan gelembung gas yang dibebaskan, atau ketinggian atau ketebalan dough, ataupun isi padu gas yang terkumpul. Jadi di sini ada 3 eksperimen yang anda boleh jalankan, iaitu sama ada menggunakan manometer, ataupun eksperimen yang akan menyebabkan air kapur menjadi keruh, ataupun anda boleh menguli tepung sehingga menjadi dough dan mengukur ketebalannya. Poin yang ketiga yang anda perlu letakkan dalam pernyataan masalah ialah hubungan, iaitu hubungan antara pemboleh ubah dalam bentuk soalan dan juga tanda soal. Berikut ialah contoh jawapan yang membawa 3 markah. Adakah kepekatan glukosa menyebabkan perubahan dalam ketinggian cecair berwarna dalam manometer? Di sini anda perhatikan perkataan yang berwarna merah adalah hubungan. Contoh yang kedua ialah apakah kesan
kepekatan glukosa ke atas kadar penapaian atau kadar respirasi anaerobik dalam yeast? Tanda soal. For hypothesis, 3 marks. Here we have the same manipulated variable, concentration of glucose, and P2, the same answer as before. You have a multitude choice that you can write, and relationship here is the relationship between the variables. Now here are the answers which can be accepted for hypothesis. Number 1, the higher the concentration of glucose, the higher the change in height of colored liquid in manometer, or the higher the rate of fermentation or anaerobic respiration in yeast. So you can see here, the higher, that will be the relationship. Sample answer number 2, the more the concentration of glucose, the less the time taken or faster for lime water to turn cloudy. So here, the more and the less would also be the relationship. Hipotesis yang membawa 3 markah. Apakah yang anda perlu tulis dalam hipotesis? Sama seperti dalam penyataan masalah, anda juga perlu menulis 3 poin, iaitu pertama sekali ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, iaitu kepekatan glukosa, sama seperti dalam pernyataan masalah. Yang kedua ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Perhatikan, ini adalah juga sama seperti di dalam pernyataan masalah. Dan yang ketiga ialah hubungan. Di sini hubungan tidak perlu dalam bentuk soalan, tetapi adalah dalam bentuk seperti berikut. Semakin tinggi kepekatan glukosa, semakin besar perubahan dalam ketinggian cecair berwarna di dalam manometer, atau semakin tinggi kadar fermentasi atau kadar respirasi anaerobik dalam yeast. Jadi anda dapat perhatikan hubungan di sini adalah dalam bentuk semakin tinggi, semakin besar. Contoh jawapan yang kedua, semakin bertambah kepekatan glukosa, semakin kurang masa yang diambil untuk air kapur menjadi keruh. Variables, 3 marks. You should only state 1 for each type of variable. So what are the variables? MV, RV, and CV. For MV, you should only write concentration of glucose. This is the only acceptable answer. For RV, there are more than 1 answers because there are actually 3 experiments that you can conduct. So your RV should correlate to the experiment that you conduct. For example, rate of fermentation or rate of anaerobic respiration in yeast, height of colored liquid in manometer, time taken for lime water to turn cloudy, number of gas bubbles released, height or thickness of dough, volume of gas collected. So your RV here should only relate to the experiment that you write in this paper. For constant variable, there are more than 1 answers as well. Concentration or quantity, mass or type of yeast, temperature, pH value, volume of glucose, or time taken. Remember, you should only write 1. Now why? This is because if you write a wrong answer here, your wrong answer can cancel out the correct answer. Pemboleh ubah, 3 markah. Apakah yang perlu anda tulis untuk pemboleh ubah? Ingat di sini anda hanya perlu memberi 1 jawapan sahaja untuk setiap pemboleh ubah. Jangan beri lebih daripada 1 jawapan. Kerana jawapan yang salah boleh membatalkan jawapan yang betul. Okey, jadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah kepekatan glukosa. Pemboleh ubah yang bergerak balas, ada banyak pilihan jawapan iaitu kadar penapaian atau respirasi anaerobik dalam yeast, ketinggian cecair berwarna dalam manometer, atau masa yang diambil untuk air kapur menjadi keruh, atau bilangan gelembung gas yang dibebaskan, ataupun ketinggian atau ketebalan dough, isi padu gas yang terkumpul. Jadi ini bergantung kepada apakah jenis eksperimen yang anda lakukan. Dan di sini nanti saya akan bincangkan ada 3 eksperimen yang anda boleh lakukan. Untuk pemboleh ubah yang dimalarkan juga ada lebih daripada 1 pilihan jawapan iaitu kepekatan, kuantiti, jisim ataupun jenis yeast, suhu ataupun nilai pH ataupun isi padu glukosa ataupun masa yang diambil. Apparatus and materials, 3 marks. Now I mentioned earlier that there are 3 experiments you can conduct to answer this question. If your experiment is conducted using manometer,
these are the following apparatus and materials that you should write. Now, I suggest that you do not separate your apparatus and materials. So here are the answers. Conical flask or boiling tube, water bath or beaker, water and thermometer will serve as water bath, retort stand, manometer, rubber tubing or delivery tube, crocodile clip, rubber stopper, stopwatch or timer, marker pen or thread, ruler, glass tube, measuring cylinder, weighing balance or weighing scale. Yeast suspension, which is compulsory, glucose solution is also compulsory, colored liquid or water, paraffin oil or Vaseline. Now, why some items here are compulsory? This is because the rationale here is you cannot conduct the experiment without these two items. So your marks will be dependent on whether you mention these two items or not. Radas dan bahan. Jika eksperimen anda dijalankan dengan menggunakan manometer, maka berikut adalah radas dan bahan yang anda perlu nyatakan. Saya sarankan anda tidak asingkan radas dan bahan, ya. Jadi lebih baik jika anda tulis radas dan bahan secara bersama-sama. Okey, ini adalah radasnya, kelalang kon atau tabung didih, kukus air ataupun beaker air dan juga termometer berfungsi sebagai kukus air, kaki retort, manometer, salur getah, klip buaya, penutup getah, jam randik, pen penanda ataupun benang, pembaris, salur kaca, silinder penyukat, neraca penimbang. Ampaian yeast ini wajib dinyatakan, larutan glukosa juga wajib dinyatakan, cecair berwarna ataupun air, dan juga minyak paraffin ataupun Vaseline. Kenapa wajib dinyatakan? Kerana dalam eksperimen ini, jika anda tidak ada ampaian yeast ataupun larutan glukosa, maka eksperimen ini tidak mungkin dapat dijalankan. Now, if your experiment is conducted using lime water, here are the apparatus and materials that you should write. Conical flask or boiling tube, delivery tube, rubber stopper or cork, water bath or beaker, water and thermometer, retort stand, stopwatch or timer, test tube, measuring cylinder, weighing balance or weighing scale, yeast suspension, glucose solution, lime water or bicarbonate indicator, paraffin oil or Vaseline. Jika eksperimen anda dijalankan dengan menggunakan air kapur, maka berikutlah radas dan bahan yang anda perlu nyatakan. Kelalang kon atau tabung didih, tiub penghantar, penutup getah, kukus air ataupun beaker air dan termometer sebagai ganti kukus air, kaki retort, jam randik, tabung uji, silinder penyukat, neraca penimbang, ampaian yeast, larutan glukosa, air kapur atau penunjuk bikarbonat, minyak paraffin atau Vaseline. Here is the third option for experiment. If your experiment is conducted using dough, here are the apparatus and materials that you should write. Basin or container, beaker, ruler, stopwatch or timer, measuring cylinder, weighing balance or scale, yeast, glucose, dough or water and flour, and cloth. Sekiranya eksperimen anda dijalankan dengan menggunakan dough, maka berikutlah radas dan bahan yang anda perlu nyatakan. Besen atau bekas untuk menguli dough tersebut, beaker untuk anda menempatkan dough tersebut untuk ia naik, pembaris, jam randik, silinder penyukat, neraca penimbang, yeast, glukosa, dough ataupun tepung dan air, dan juga kain untuk menutup dough tersebut. For the procedure, 3 marks, what should you write? You must mention the following items. There are 5 of them. Number 1, you must mention how you prepare the apparatus and materials. Therefore, you should use words like fill, place, add, close, connect, mark, start the stopwatch, or record data in table. These are action words. Number 2,
you should explain what are you using for the constant variable. You must mention the amount as well. Number 3, how you operate the responding variable. That means how do you get your responding variable. Number 4, how you operate the manipulated variable. That means what you change in the experiment. Number 5, what are the precautionary steps or steps to increase accuracy or reliability? In other words, what are the things you do to make your experiment more accurate? Untuk prosedur bernilai 3 markah, Anda perlu menyatakan perkara-perkara berikut. Yang pertama sekali, bagaimanakah Anda menyediakan bahan dan radas? Jadi Anda perlu menggunakan perkataan-perkataan kata kerja seperti isikan, letakkan, tambahkan, tutup, isikan, sambungkan, tandakan, mulakan jam randik, rekodkan data dalam jadual dan sebagainya. Nombor 2, Anda perlu menyatakan bagaimana Anda mengolah pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi Anda perlu menyatakan berapa banyak amount ataupun kuantiti bahan yang Anda gunakan sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang ketiga, bagaimana Anda mengolah pemboleh ubah yang bergerak balas? Bagaimana Anda mendapat data pemboleh ubah bergerak balas? Nombor 4, bagaimana Anda mengolah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Apakah yang Anda ubah di dalam eksperimen tersebut? Dan yang kelima, apakah langkah berjaga-jaga? Apakah langkah untuk menyatakan kejituan? Anda hanya perlu menyatakan satu sahaja untuk yang ini. For the procedure, there are more than one answer. It all depends on what kind of experiment that you are conducting. If your experiment is conducted using manometer, well, here are the steps. Number 1, fill a boiling tube with 10 ml of 5% glucose solution. Notice here they have colored certain words in different colors. The word in blue here stands for the action word, which is preparation of the apparatus. 10 ml here stands for the constant variable with the value as well. And for 5%, this is the manipulated variable. Number 2, place the boiling tube in a water bath at 37 degrees Celsius. Again, here is the constant variable. Number 3, add 10 ml of yeast suspension into the boiling tubes. Number 4, add a layer of paraffin oil into the boiling tube. Now this is the precautionary step. Number 5, close the boiling tube with a rubber stopper. Number 6, fill the manometer with colored liquid or water. Number 7, connect the boiling tube in the manometer by using rubber tube or delivery tube. Number 8, mark the initial height of the colored liquid in the manometer using a marker pen. Number 9, start the stopwatch. Number 10, after 30 minutes, measure and record the change in height of colored liquid by using a ruler. Now notice here the words in green actually refer to how you operate or how do you get your responding variable. Number 11, repeat steps 1 to 10 with different concentrations of glucose solution at 10%, 15% and 20%. Step number 11 refers to the manipulated variable. That means you are explaining that you are changing the concentration of glucose. Number 12, calculate the rate of fermentation of yeast by using the formula rate of fermentation equals change in height of colored liquid in cm divided by 30 minutes. So here you must mention the formula if you want to calculate the rate of fermentation. So either number 10 or number 12 is acceptable. Number 13, ensure all the connections of the apparatus are airtight or apply Vaseline at all joints. So this is another precautionary step. You only need to write one precautionary step in the procedure. Number 14, record all data in a table or tabulate the data. Number 15, repeat the experiment to get an average reading. This is also a precautionary step. Now remember, you should write average reading, not accurate reading. Jika eksperimen menggunakan manometer, maka berikutlah prosedur yang Anda perlu nyatakan. Pertama sekali, contohnya, isikan tabung didih dengan 10 ml larutan glukosa 5%. Kedua,
Letakkan tabung didih itu di dalam kukus air yang bersuhu 37 darjah Celsius. Yang ketiga, tambahkan 10 ml ampaian yeast ke dalam tabung didih tersebut. Nombor 4, tambahkan satu lapisan minyak parafin ke dalam tabung didih tersebut. Ini merupakan langkah berjaga-jaga. Nombor 5, tutup tabung didih dengan penutup getah. Nombor 6, isikan manometer dengan larutan berwarna ataupun air. 7, sambungkan tabung didih dengan manometer dengan getah penyambung. Nombor 8, tandakan ketinggian awal cecair berwarna di dalam manometer menggunakan pen penanda. Nombor 9, mulakan jam randik. 10, selepas 30 minit, ukur dan rekod ketinggian akhir cecair berwarna dengan menggunakan pembaris. Perkataan di dalam warna hijau merupakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi anda menyatakan bagaimana anda mendapat pemboleh ubah bergerak balas tersebut. Yang ke-11, ulangi langkah 1 hingga 10 dengan keperkataan larutan glukosa yang berlainan iaitu 10%, 15% dan 20%. Anda sekurang-kurangnya perlu 3 hingga 4 bacaan. Untuk lebih selamat adalah lebih baik anda menulis 4 ataupun 5 bacaan. Jadi ini merujukkan kepada pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Sekurang-kurangnya perlu 4 atau 5 data. Yang ke-12, hitung atau kira kadar penapaian yeast dengan menggunakan formula. Jadi anda perlu nyatakan formula di sini iaitu kadar penapaian bersamaan perubahan ketinggian cecair dalam sentimeter bahagi dengan masa. Nombor 13, pastikan semua sambungan adalah kedap udara atau sapukan Vaseline pada semua sambungan. Ini merupakan langkah berjaga-jaga. Nombor 14, rekodkan semua data dalam jadual. Yang ke-15, ulangi eksperimen untuk mendapatkan bacaan purata. Jadi di sini bukan bacaan tepat tetapi bacaan purata. This is sample answer B. This is for the experiment which is conducted using lime water. Here are the steps. Number 1, fill a boiling tube with 10 ml of 5% glucose solution. Number 2, place the boiling tube in a water bath at 37 degrees Celsius. Number 3, add 10 ml of yeast suspension into the boiling tube. Number 4, add a layer of paraffin oil into the boiling tube. And this is the precautionary step. Number 5, close the boiling tube with a rubber stopper. Number 6, fill a test tube with lime water. Number 7, connect the boiling tube tightly by using a delivery tube. Submerge or immerse the end of the delivery tube into the lime water. So here the word tightly refers to a precautionary step. Number 8, start the stopwatch. Number 9, record the time taken for the lime water to turn cloudy by using a stopwatch. So this is the RV. Number 10, repeat steps 1 to 9 with different concentrations of glucose solution at 10%, 15% and 20%. This is the MV. Number 11, calculate the rate of fermentation of yeast by using the formula rate of fermentation equals 1 over time taken for the lime water to turn cloudy. This is again RV. You only need to write 1. Number 12, ensure all the connections of the apparatus are airtight or apply Vaseline at all joints. This is the precautionary step. Number 13, record all data in a table or tabulate the data. Number 14, repeat the experiment to get an average reading. This is the precautionary step. Again, do not use the word accurate. Berikut adalah contoh jawapan B, iaitu jika eksperimen anda menggunakan air kapur. Nombor 1, isikan tabung didih dengan 10 ml larutan glukosa 5%. Yang kedua, letakkan tabung didih itu di dalam kukus air yang bersuhu 37 darjah Celsius. Nombor 3, tambahkan 10 ml ampaian yeast ke dalam tabung didih tersebut. Nombor 4, tambahkan satu lapisan minyak parafin ke dalam tabung didih tersebut. Ini merupakan langkah berjaga-jaga. Yang kelima, tutup tabung didih dengan penutup getah. Yang keenam, isikan sebuah tabung uji dengan air kapur. 7,
Sambungkan tabung didih dengan tabung uji berisi air kapur dengan getah penyambung dengan ketat. Masukkan hujung salur kaca ke dalam air kapur dalam tabung uji. Dengan perkataan dengan ketat bermaksud ini adalah untuk langkah berjaga-jaga. Nombor 8. Mulakan jam randik. Nombor 9. Rekodkan masa yang diambil untuk air kapur bertukar menjadi keruh dengan menggunakan jam randik. Ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Nombor 10. Ulangi langkah 1 hingga 9 dengan kepekatan larutan glukosa yang berlainan iaitu 10%, 15% dan 20%. Ini merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Nombor 11. Hitung atau kira kadar penyampaian yeast dengan menggunakan formula berikut. Kadar penyampaian bersamaan 1 bahagi masa yang diambil untuk air kapur menjadi keruh. Nombor 12. Pastikan semua sambungan dalam radas adalah kalis udara ataupun sapu dengan Vaseline pada semua sambungan. Nombor 13. Rekodkan semua data dalam jadual ataupun jadualkan data. Dan ke-14. Ulangi eksperimen untuk mendapatkan bacaan purata, bukan bacaan tepat. This is sample answer C for procedure if the experiment is conducted using dough. Number 1. Measure 5 grams of yeast and add into 200 grams of flour. Number 2. Add 5% glucose solution into the mixture. Number 3. Knead the mixture until it forms a smooth dough. So smooth here is one of the precautionary steps. Number 4. Place the dough into a beaker. 5. Cover the beaker with a piece of wet cloth. So here again is another precautionary step. 6. Measure the initial height or thickness of the dough. 7. Start the stopwatch. 8. Leave the dough in a warm place for 60 minutes. Number 9. After 60 minutes, record the change or increase in height or thickness of the dough using a ruler. You need to mention the device here, which is the ruler. Number 10. Calculate the change or increase in height or thickness of dough using the formula final height minus initial height. If you want to calculate, you need to write the formula. Number 11. Repeat steps 1 to 10 using different concentrations of glucose solution at 10%, 15% and 20%. Remember, you need to mention at least 4 or 5 values. For 12, record all data in a table or tabulate the data. Number 13, repeat the experiment to get an average reading, not accurate reading. Ini adalah contoh jawapan C untuk eksperimen yang dijalankan menggunakan dough. Pertama sekali, sukat 5 gram yeast dan masukkan 200 gram tepung. Yang kedua, tambahkan 5% larutan glukosa ke dalam campuran tersebut. Yang ketiga, uli campuran tersebut sehingga membentuk dough yang sebati. Ini adalah salah satu daripada langkah berjaga-jaga. Nombor 4, masukkan dough ke dalam satu beaker. 5. Tutup beaker dengan sehelai kain. Ini adalah juga langkah berjaga-jaga. Nombor 6. Ukur ketinggian atau ketebalan asal dough tersebut. Nombor 7. Mulakan jam randik. Yang ke-8. Letakkan dough tersebut di tempat yang suam selama 60 minit. Nombor 9. Selepas 60 minit, rekodkan perubahan atau peningkatan ketinggian atau ketebalan dough dengan menggunakan pembaris. Perhatikan di sini, menggunakan perkataan pembaris adalah penting kerana anda memerlukan alat untuk mengambil sukatan ini. Nombor 10. Hitungkan perubahan atau peningkatan ketinggian atau ketebalan dough dengan menggunakan formula ketinggian akhir tolak ketinggian asal. Anda perlu juga menyatakan formula di sini. Nombor 11. Ulangi langkah 1 hingga 10 dengan menggunakan larutan glukosa berkepekatan 10%, 15% dan 20%. Nombor 12. Rekodkan semua data di dalam jadual ataupun jadualkan data. Nombor 13. Ulangi eksperimen untuk mendapatkan nilai purata, bukan bacaan tepat. This is sample answer A for presentation of data for the experiment which is conducted using manometer. You need to show two things in your table. Number 1.
MV with the correct unit and 4 to 5 data. Number 2, you need to show ORV and RV with the correct unit. Here you can see concentration of glucose is the MV. For ORV, change in height of colored liquid in manometer in centimeters, and RV, rate of fermentation or anaerobic respiration in yeast in centimeter per minute. Berikut adalah contoh jawapan A untuk persembahan data untuk eksperimen yang dijalankan menggunakan manometer. Anda perlu tunjukkan dua perkara di dalam jadual anda, iaitu nombor 1, MV dengan unit betul dan juga 4 hingga 5 data. Yang kedua, anda perlu tunjukkan ORV dan RV dengan unit yang betul, iaitu kepekatan glukosa merupakan MV, manakala ORV ialah perubahan ketinggian cecair berwarna dalam manometer dalam sentimeter. RV adalah kadar penapaian atau kadar respirasi anaerobik dalam yeast dalam unit centimeter per minute. This is sample answer B for presentation of data for the experiment which is conducted using lime water. Again, you need to show two items here. Firstly, manipulated variable with the correct unit and 4 to 5 data. Secondly, you need to also show the ORV and RV with the correct unit. So here, concentration of glucose is the MV, ORV is time taken for lime water to turn cloudy in minutes, and RV is rate of fermentation or rate of anaerobic respiration in yeast per minute. Berikut adalah contoh jawapan B untuk persembahan data jika eksperimen dijalankan menggunakan air kapur. Anda perlu tunjukkan MV dengan unit betul dan juga 4 hingga 5 data, serta ORV dan RV dengan unit yang betul. Kepekatan glukosa adalah MV, ORV yang digunakan adalah masa yang diambil untuk air kapur menjadi keruh dalam unit minit, dan RV adalah kadar penapaian atau kadar respirasi anaerob dalam yeast dalam unit per minute. This is sample answer C for presentation of data if your experiment is conducted using dough. Here again, you need to write manipulated variable with the correct unit and 4 to 5 data. For P2, you need to write the ORV and the RV with the correct unit. So here, concentration of glucose is the MV, initial height of dough and final height of dough in centimeters is ORV, and for RV, it is increase or change in height of dough in centimeters. Akhir sekali, ini adalah contoh jawapan C untuk persembahan data untuk eksperimen yang dijalankan menggunakan dough. Untuk MV, anda perlu nyatakan unit yang betul dan juga 4 hingga 5 data. Untuk poin yang kedua, anda perlu nyatakan ORV dan RV dengan unit yang betul. Jadi di sini kepekatan glukosa merupakan MV, ketinggian asal dough dalam sentimeter, ketinggian akhir dough dalam sentimeter adalah ORV, manakala untuk RV adalah peningkatan atau perubahan ketinggian dough dalam sentimeter. So that's it for my video on answering techniques for Biology SPM 2018 Paper 3 Question 2. I hope you will be able to score in your Paper 3 after this. Do like, share and subscribe to my channel. Hope to see you again in my next video. Bye!